illegal immigrants baro thakotoro habo hunpano Tripura ni haike kuno hasteo habya khuna abur bagino bukhuk muthubna jagabo muthubya karei o Bihar West Bengal rogno tui simino bokhorok khajani tongo kedro hapang hasteni hapang hunjangnai rogbo khel khaliya sak nanglia kam hinba borni bahaisi Bangladeshi abun bagino Tripura lokorok joto thamja ngai ok khorang tisaka simise jeng manthai mansinai hai hinyo hatai kotoro bachawi ok ok sai khonaraka hoda hamprai samung tangnai Sipto de Burma bo sai khonaraka o choba sikon saya o choba erengya baskang salote bo choba torimano logimano lukorok logi tongdi tai montriokra khanadi obno dati o kaisar manthai redi illegal immigrants rohodi tai borno tonnani bagi detention camp khaji tai task force rok kahamke gঠন khaina ungthung a sanung bayo tinini o 24 ঘন্টা ni bon choklaya tongnai hinai sai khanaraka koktomani bisingtei haste hapang tai lukorokno সারা ত্রিপুরানি যত নিউজ চ্যানেল মিডিয়া চ্যানেল নাই দংনাই তিনি দফারক ত্রিপুরা হানি বসারক পইলানানি সাকবাইথাংনি পক্ষতै তাই সিভিল সোসাইটিनि बखाक्तै आं पाइफ्लाया खुलुमंतै हामजाकमा याफारजाव तिनि जों आरो स्ट्राइक खायमानि मेन रिजन हंकाव बहाय जों जतनो साइमानो त्रिपुरा गभर्नमेन्ट बो साइमानो इंडिया गभर्नमेन्ट तो बनिजिसे आन नोटिस रेनाय नर मीडिया रगो साइमानो थानाय 19 तारिख मे भारतवर्ष प्राय 3 कोटी हाय बांग्लादेशी रोहिंगा पाकिस्तानी आफगानिस्तानी अवैधभावे हाबै नागरिकत्व नाय दंफायजा बरंनि कारणे ताबुक सारा भारतवर्ष गोबां जायगायाव देरा जाखांनाय दं आरो बिसिं सबसे कठोर एफेक्ट का त्रिपुरा वेस्ट बेंगल ताई आसाम इनके अ जायगानि बिसिं जतनि साय अस्तित्व बिहीन कमासुकनाय इनके त्रिपुरा राज्य वेस्ट बेंगल हाबो हमबानो वेस्ट बेंगलनि आगिनि हानि बिसार बवानजै दफा बाय दफा मिलिलायजाक बरनि आसुक असुबिदा करै हाबमाबो चिनरन सिगबांया वेस्ट बेंगलनि जे पपुलेशन दङ आबुनि तुलनाय बर अबारनि हाब आरो हाबियाखौ आसामाबो सेम आसामिसरनो मेजरिटीखौ किन्तु चिनरनि हाब मुंखाय एमन सिद्राका हाबका जे जों कोनो एक समय बोलते जों भारत यूनियन जे दिन बाय एग्रीमेंट मार्चिंगो आ दिन जों 90% एबाब दंमोन अब इतिहास साव अब सेंसस रिपोर्ट साइ दङ किन्तु तिनि जों स जागा माइक्रोब्स माइनरिटी इंगै जों ताबुक ऑफिशियली बाबे 30% 33% हनलाय पानो आदो 30% कालिया जों जत डिपार्टमेंट सिनि बर रकनो रिजर्वेशन कोटा फिलअप खायतनि सिजागो 16% फिलअप खायजागै दङ नर रुतुगै नादि टीएसआर पुलिस बैटालियन থেকে मास्टर থেকে आरम्भ खालाय जत डिपार्टमेंट 17% फिलअप खालाय जागै दङ 16% फिलअप खालाय जागै दङ आबोनो कारि नरक इयरली फाइनेंशियल जे बजेट खायमेनि नरक नायदि बजेट बाहायके फाइनेंस बजेट बाहायके इंबा अ जागानि डेवलपमेंट प्लानिंग अ जागानि कर्मचारी अ जागानि पपुलेशन आबोनि ऊपर बेस खायसे फाइनेंस बजेट खायबले किन्तु टोटल बजेटनि 16% ट्राइबल वेलफेयर नि बागै बजेट खायो हंकाय जों 16% सबै मदे कलाय कलाया वान सुबि नायदि हंके 93% तंनाय दफा 50-60 বছর राजनीति खायमा बायसे ब तिनि 16-17% अंखारि फायके हंकाय ताई 50 বছর राजनीति खायके अ त्रिपुरा हावो अ हानि बुसारक 1% पानो तोरा तंनो अब कायसेनि बेलाय वाना मा सिंसे कक नर जेहेतु मीडिया नि सामुं खलाय दङ बाकी पॉलिटिकल लीडर्स रो सिंगि नायदि तमा रूलिंग तमा अपोजिशन जतनो सिंगि नायदि ताबुक जुदि चिनि अबहाय कंडीशन हंकाय आगामी 20 বছরनि परे चिनि रेशियो जुदि 10% नि तला थांका हंकाय आबां साया संविधान सावो कोनो रिजर्वेशन नि बेलु ताइ तं याफोर रिजर्वेशन बेलु पाइ थाङो आ दिनो त्रिपुरा राज्यआव कोनो रिजर्वेशन कोटा टंगला आ दिनो नर तिनि जे एसटी कोटाव एमएलए तंनाय रक एसटी कोटाव जे एमपी तंनाय रक एसटी कोटाव जे चाकरी नाय तंनाय रक नरनि अवस्था तामुं नाय नर राजनीति खायमेला अबनि बागै दाखाय बरनो किसे क्वेश्चन खायना दरकार दं लीडर रंनो सोंदि ताइ किसे सोंदि पृथ्वीनि इतिहास विदेशी रंनो जागारनानि बागै विदेशी रंनो नक फांसंनानि बागै विदेशी रंनो सापोर्ट खायबंनि यार रंगै बरनो प्रशासन याफारि राज्य याफारि रेनानि बागै कोनो दफा
পৃথিবীও আন্দোলন খাইনাই করিখু একমাত্র ত্রিপুরানি রাজনৈতিক মিষ্টি চানাই রক রাজনৈতিক ন তুইজাক নাই রক জনতা সারি প্লাস্টিক বাল্টি খটিং মঠাস যাবাই হামজাক নাই রক থাইচুক চারা ফাংজাবাই পাইজাক নাই রক বরক অ আন্দোলন খাই দङ পাবলিক নবো মিস গাইড খাইयै খাইরি দङ অবহাইনি বাগै जों दिनै अ अवस्थायाव सगैचा सार नरगला अबहाय इतिहास रचना खायना बागै दा नर राजनीति खाय तामनि बागै राजनीति खायनि सिंना नांगौ बरना दिनै अ अवस्थानो जों सयमालिया नरगु सिउ जतन सुग्राम देबरमा त्रिपुरा राज्यनि একজন আইএস অফিসার অফিস বিসিং ককবথার যাগো নরক মিডিয়াও সামং খাইনা রক নরংনো রিপ্লাই রে দিবিনি বিচার দাংখা না সিবিআই দাংখা না ককনাই রংনি মুঙ্গি কোনে কেস দাংখা সাদি पुलिस रुदारो तुखा जस्ट लाइक आबहाय शशि मोहन देबबर्मा दलाय बोथार जाका आबहाय गोबां बरक बोथार जाका ताबुक नरनां काशा रहस्य साइ खोनारनाय कल्पना जमातिया बायरा थाना नायमाने बोथार जाका बिनि रुकुतो बायनो बकतक सरै थैजाकाय मानका बाथरूम काहाम को बकतक सरै थैनो मानो किन्तु कुनु बर कतक सरै थैनायनि सिगां साइजों बाहान राखागै नाना बाय गोबां मा ब्लेड नि मारि राजाक दं कल्पना जमातियानि एमपि सानखलाने थांसङै नायदि आबदे नङै थैजानै साव सानाय साबो स्टेटमेंट साबरका चिनरनि तत्कालीन चीफ मिनिस्टर आ पिरियडनि चीफ मिनिस्टर साव प्रियंका रियां गाड़ी एक्सीडेंटे मारा गेছে বা বেশ ভালো কথা প্রিয়ঙ্কা রিয়াং যদি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টেই মারা গিয়ে থাকেন কত নাম্বার গাড়ি ছিল কি গাড়ি ছিল ড্রাইভার কে ছিলেন আরো কতজন প্যাসেঞ্জার ছিলেন ওই গাড়িতে আরো কতজন আহত বা নিহত হয়েছেন ওরা কোন হসপিটালে চিকিৎসাধীনে আছেন বাকি তথ্যগুলো দিল না কেন বাকি তথ্যগুলো গেল কোথায় গাড়িটা কি শুধু প্রিয়ঙ্কা রিয়াং হয়েছিলেন প্রিয়ঙ্কা রিয়াংয়ের বাড়ির লোকেরা স্টেটমেন্ট দিয়েছিল তখন প্রিয়ঙ্কা রিয়াং জিন্সের প্যান্ট শর্ট এবং টপ ব্যবহার করে দুর্গাপূজা দেখতে এসেছিলেন এটাই তাদের বাড়িঘরের গার্জিয়ানদের স্টেটমেন্ট কিন্তু যেখানে তার লাশ পাওয়া গেছে উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গেছে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মাথা ভাঙতে পারে ফাটতে পারে হাত পা ভাঙতে পারে চাপা খেয়ে নিমেষ হতে পারে কিন্তু অক্ষত অবস্থায় দেহ শরীরের কাপড় নেই উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গেছে তাও রাস্তার কিনারে নয় রাস্তা থেকে অনেক দূরে জঙ্গলের একটা সাইটে উলঙ্গ অবস্থায় পড়া আছে এটা কোন ধরনের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট আপনি বিচার মামাখা সাদি নর মিডিয়া নর গান সাইতে খবর কবং মামানো মাটা মাংখা সাদা আবরক हिंखे जों आगामी दिनो तिनि से जों 16% अंकर थांखाय ताबुक जों बिचार मालिया हंखाय आनि दफा 10% नि तला थांपुरु रिजार्वेशन कोताबो तंगला निनि मानथाय सक्तैबो मानगला ताबुक जों 80% बंचित खायजेक तंखाय भायोलेशन खायजेकै तंखाय आ दिनबा जों सैतक थैमासे फान दामंगला बले ताबुक जों आ मुइल माया हंखाय आ रेस्पन माया हंखाय आ दिनो जों तामुंनाय मिश्रुम चिबुक सिंद्राय खाचिंग्रं लरि फिरिक बोथार तै बोथार किपन के कक सारगनाय तंगलाक बले सादे आं नर मीडिया रंगनबो साव संगु नरगला अ इतिहास नायना दा मुसुं ना अबनि थिके मुक्ति दा मानना मुसुं खाय नों आं जतनो अ मुभमेन्ट सापोर्ट खायना नांगो अबंखा थानाय 19 तारिख मेवो इंडिया गवर्नमेंट भारत बर्षव जत बेआईनि भाबे अवैध भाबे जे हापाइजाक हापाई नागरिकत्व नाई तंगनाय 1948 नि परे तिनि जरा जत सरकारी फैसिलिटीज ना हुई बरकनो इलेक्शन एंटरटेन खलाइलायै शासन प्रशासन दखल खाइ तंगनाय रंग बेबाकनो रुतुगै कारी हुई डिटेंशन कैमो दावई आबनि परे डिपोर्ट खाइनानि बगै नोटिस रेखा किन्तु इंडिया गवर्नमेंट आफ्रो काशा समय सीमारि रेखा एक मास नि बिसिङनो अबनि एक्शन नाहाना नांनाय आबनि बगै जत स्टेट गवर्नमेंट नो फुल पावर रेखा सब डिविजन वाइज डिटेंशन कैम्प थांनायनि बागैबो अर्डार खायरे जाखा अलरेडी रांगरि रगरा हगा किन्तु अयनो हास्ते ओ अबनि इमप्लिमेंट बा एक्शन नुखानो त्रिपुराव जों नुगलिया हिंके चिनि अ हानि बुसारंनि बागै चिनि अ हानि बुसारंनि थिनांनि बागै बंनि अस्तित्वनि ग्यारेन्टीनि बागै बंनि लाइफ सिकिउरिटीनि बागै जों ताबुकनो बिचार खायाखै आगामी दिन बरनि अस्तित्व न पृथ्वीओ केवल लाइफ ग्यारेन्टी रिमालिया
abo hai jaga thangnai aboni bagino जों tini o jagao abono dati implement ma khainai Bangladeshi Rohingya Afghanistani Pakistani India oi simia Tripura simia সারা ভারতবর্ষনি যে কোনো রাজ্য ফানো তংথং আবনো রুতুগই কারিবই আইডেন্টিফাই খাইনাংথং ডিটেইন খাইনাংথং আবনি পরে যে হানি ফাইকা আ হাজা আবনি রাষ্ট্রও বন ডিপোর্ট খাইনাংথং আবনি ইস্যুনো তুই जों दिनैनि रास्ता रोकोनि मेइन रिजन Asal tini bo jaga bo nor lahar kasu. दिनै अब हाताइ कतरनि याफांगो चम्पकनगर सादुपारा एरिया बरमुरानि याफां और कायसा फरेस्ट ड्रप गेट दङ अ ड्रप गेट एरियायाव जों अ दिनै रास्ता रोको खालायलायदों